Okay, so mag-start na lang siguro ta. I guess no one is joining na. Napada isa. Okay. So again, good afternoon everyone. So next week will be our final exam. So 17 to 22 atong final exam. So gamay naman sa atong kulang sa kuan. So let me open up our kuan syllabus na lang. I think gamay na lang atong kulang sa nga lessons nga i-discuss. Wait lang. Excuse me. So, mataan ni ang uban, UTP cable crimping. Ang wala lang ginato na hands-on guys. It's because kaning kuan lagi COVID. So kanilang gid ang computer assembly. So mao gid yung tang importante kayo. So nag-attach man kog kuan ni mga video nga pwede niyo matun-an. Anyway, ang pwede man to ninyo ihimuon as a guide katong mga YouTube videos nga ako gisin sa inyo pero ako gid untang gusto ani nga maka-actual gid unta mo hands-on sa kaning kuan assembly and disassembly sa isa ka system unit. Pero anyway, hopefully ato na siyang makuha ng gid unta no ma-implement or maka hands-on gid unta mo pero we're out of time naman good kay it's because next week na atong final exam. So anyway, again, as I've mentioned, pwede nito ninyo imong reference itong mga YouTube videos. Okay, so anything naman po karon nga gusto nato i-search na naman po sa internet. Kung gusto kita makatuon, i-search na nato sa Google, sa YouTube, naman po dito tanan. Okay? So basic of preventive maintenance, I think naka-discuss na yapon na itong PDF nga akong gikuan sa inyo. And then for now, we're going to discuss this one, the operating systems. So importante gyapon kay ni fundamentals lang niya sa operating systems. Okay? And then last topic will be again this one is dili nato ni include lang laptops and portable devices. It's because naka-tackle na mapugkuta or lessons na mapugkuta atong personal computer. So I think familiar na pud ba ana kani mga laptops and portable devices and wala man po kay time actual ani since we don't have a laptop nga pwede nato practicean. So kato lang gid unta akong kuan akong gusto unta pero wala lagi nato nakuan. It's because we're running out of time na for now tong mag-assemble and disassembly sa kuan sa computer. Okay? Excuse me kay supposedly ang inyong final exam sa kuha is diri unta sugod kani. So UTP cable crimping and then once na mao man crimp you're going to assemble a computer which akong gi-disassemble daan. So i-assemble na niyo. Then after that, you're going to connect it to network and then you will going to install a operating systems and then mana dan unta dapat maka-internet ang inyong kuan ang inyong PC nga gikuan. So supposedly mao gid tayo na akong final task nga ihatag sa inyo as final exam. But since wala man mo naka-actual gid aning computer assembly, so it will be difficult for you to manage that particular task. Okay. So again, we're going to skip this one because ang content naman po dani is all about mga portable devices. And then lastly, so I think napamantay enough time nga to explain ang last topic nato. So we're going to meet sa Thursday to discuss our last topic. So that will be our last topic included sa final exam. Okay? So networks. So basically, we're going to explain the principles of networking. So basic lang siya nga principles and then siguro mga networking kuan concepts.
and mga topologies, network topologies. So importante gyapon kay na kay if ever once nga makatrabaho mo sa kaning mga telco companies or mga networking nga mga companies. So it's very important na kabalataan ng mga concepts or mga theories. Okay? So not just only theories but in actual gidunta. Okay? So and then the final examination. Okay? Sure. Excuse me, nag-ubo lang ako dyan. Okay? So stop presenting. Lesson 7. Okay, share. Okay, so this will be our topic for today, operating system. So any idea what is an operating system or first time ba ninyo may madunggan ng operating system or ang most gid nga common nga ginatawag niya na or shortcut or abbreviation is OS. So I think sa first year pa lang ninyo is na-introduce na ni what is an operating system. So naman to yung mga background dito ninyo nga ipangtanan, di ba? So this one is a little bit of a recap na lang siguro, di ba? So an operating system is the program that after being initially loaded into the computer by a boot program. Okay, so it also manages all the other applications programs in a computer. So again, ang operating system is very important sa isa ka kuan kaning computer. So kung wala operating system, we cannot fully use the computer system or kaning PC, di ba? So useless kayo without an operating system. Kay siya man again naman dire it's very clear explanation that manages all of the other application programs in a computer or kaning mga API application kuan, di ba? So again, importante kana siya. So we should really know how to install also a operating system. So again, for the installing of operating systems, siguro later on I will attach a video na po dito sa YouTube on mga siguro mga requirements before nato i-install ang operating system and unsay mga tools nga atong gigamit, and then later on siguro explain nako ang mga process sa una o karon kung unsa nakadali ang pag-install sa operating system. So akong ikuan dito kung i-discuss siguro. Okay. So the applications programs make use of the operating systems by making requests for services through a defined application program or kaning API. Okay, so application program interface or the API. So in addition, users can interact directly with the operating system through a user interface such as CLI or command line interface or GUI. So sa una, uh, I think we all know nga dagan man mga types of operating systems ba, di ba? Di ba? So we have here the command line interface. So usually kaning mga command line interface, those are kaning mga operating systems which runs in Linux or kaning Unix, di ba? So we also have a graphical user interface or GUI. So muna siya ang short ang abbreviation niya, graphical user interface. So most commonly known ang mga GUI nga operating systems is kaning mga Windows, but ang mga Linux is napad gyapon na sila yung mga GUI. Okay? So muna iyang types na command line. So kung makita mo isa ka PC nga gaanda dito which ang iyang nakatatak dito sa screen is kanang blank lang, blank og na mga text lang. So that is purely a command line interface ng mga Linux. So in order for you to get into that operating system or to use that operating system, you need to input some commands. So inana ang usually ang mga Linux. So sa atong naandan is graphical man ta, GUI man ta, which kaning mga Windows na mga OS operating systems.
So later on ato sad nang atong istoryahan unsay mga but kaning mga Linux nga operating systems gaya sa if dili kay mo familiar ani nagyapon na sila yung mga kuan kaning GUI gyapon nga mga operating systems nga pwede gyapon nato siya magamit. Okay? So later on, we will discuss the differences of the kaning sa Linux nga operating systems and din sa Windows nga operating systems. So we are going to discuss also their kuan kanang security in terms of kuan kanang vulnerability sa mga operating systems. So siguro pwede natin na siya ma-include diri nga topic. Okay? So again, kani siya, command line and graphical user. So, why use an operating system? Nga namang magamit ang operating system. Okay? So, an operating system brings powerful benefits to computer software and software development. Of course, without an operating system, dili po ta makahimo og mga softwares, di ba? So, we're using an operating system to install katong mga softwares that we needed to create a software or develop a software that nga pwede nato siya magamit as kuan. So, without an operating system, every application would need to include its own UI or user interface, as well as the comprehensive code needed to handle all level functionality of the underlying computer, such as disk storage, number one, kani, and then network interfaces so that we can connect to the network or to the internet and so on. Okay. So considering the vast array of underlying hardware available, so this would vastly bloat the size of every application and make software development impractical. So inana siya ka importante ang operating system. So again, kung walay naka-install ng operating system da sa imong personal computer, it would be useless. Kaya dili man na nimo siya mugana. Again, it will control or manage ka ng mga software and hardware sa imong PC. Di ba? So siya murag nag-manage ba, nag-control ana. Okay? So instead, many common tasks such as sending a network packet or displaying text on a standard output device such as display can be uploaded to the system software that serves as an intermediary between the applications and the hardware. So nara akong giingon ganyan guys. Okay? So the system software provides a consistent and repeatable way for applications to interact with the hardware without the applications needing to know any details about the hardware. So yun nga siya kuan. So as long as each application accesses the same resources or services in the same way, that system software, the operating system can service almost any number of applications. So this vastly reduces the amount of time and coding required to develop and debug an application. So while ensuring that the users can control, configure, and manage the system hardware through a common and well understood interface. Okay? So I think kung isa ka sa system developer or kanang mga magbuhat gid software, so most of kanang mga developer is gavari gid permente sa ilang operating systems. Okay? Kay again, there are also compatibilities na they need to kanang meet bitaw requirements in order to them to kuan kanang create or develop a system or a software baka. So again kuan issue kani sa ila or nagi ni sila kuan ang uban mga developers nagi ni sila kanang kanang priority nga kibaling nga operating system nga mao ra gini siya akong gamiton gusto Mac OS ra gid or Windows ra gid or Linux sa bagid. So depende na sa ila kung sa ilang na kuan gid. Okay, so once installed, the operating system relies on the vast library of device drivers to tailor OS services to a specific hardware environment. Of course, after mo gud nato installation sa kuan sa kaning operating system, so fresh gid nga installation, like say for example Windows 10 or Windows 8. So after ana, we need to install kaning mga device drivers so that the operating system and the hardware will communicate properly, or else there will be kuan kanang mga bugs nga imong ma-experience. It's because
the device drivers and the operating system is wala sila nagkakuan bitaw match. So you need to install ka ng kuan ang mga drivers niya. Okay? Thus, every application make a common call storage device. So, unsa man yung mga storage device? So, number one, kaning mga hardware, sorry. Kaning atong gileksyon sa una, katong hard drive. Okay? So, that is one storage device. Okay? So, unsa pa hard drive, and then we have, sugod sa pinaka-primero, we have floppy disk, which is obsolete now and wala na siyang kuan technology. Excuse me. And then we also have the hard disk drive or HDD. So most common na. And then ang new technology karon sa storage device is we call it SSD or the solid state drive, which is for me 3 times faster than the normal HDD or the hard disk drive. Okay. So ang kanang mga memory is kuan man na siya kanang non-volatile man na. So kuan gyapon na siya I think belong gyapon na siya sa storage device pero ma-store naman gud dito ang mga datas nimo pero inig-start restart ana sa mga PC is mawala ra man gud siya. Okay? So that's that is why gitawag na siya nga kuan non-volatile or volatile kanang mga ina nga devices. Okay? But the OS receives the call and uses the corresponding driver to translate the call into actions or commands needed for the underlying hardware on that specific computer. So today, the operating system provides a comprehensive platform that identifies, configures, and manages a range of hardware, so including processors, memory devices, and memory management. So kani sila again, timanin ninyo. And then we also have chipsets, storage, networking, and then port communication, so such as graphics or kaning VGA, and then HDMI, Universal Serial Bus, or USB. Again, USB is SLATA, okay, and the subsystem interfaces such as peripheral component interconnect or PCIe, which is mana na ang mga bago karon nga kuan ginatawag sa iya PCIe. Okay. So I hope na nakuha ninyo ang importance sa isa ka operating system. Okay, so functions of in an operating system. So an operating system provides three essential capabilities. So number one, it offers a UI or user interface through a CLI or command line interface. Okay? So again, ang katong gi-explain sa inyo na kung makita mo PC nga ang iyang operating system is itom lang tanan and then ay mga white nga text. So that is CLI ng mga operating systems. Usually running kana sila is mga Linux na sila. Kana mga server Linux preferably. Or kaning GUI or graphical user interface. So as you can see in the image nga akong gi-share karon sa inyo, so I'm using I think Windows 10. So mananing mga GUI, graphical user interface. So it launches and manages the application execution. Okay. So and it identifies also and exposes system hardware resources to those applications. So typically through a standard API or okay. So UI or kaning user interface. So every operating system requires a UI. So kinahanglan gid sa UI, either CLI or GUI. Okay, enabling users and administrators to interact with the OS in order to set up, so configure, even troubleshoot the operating system and its underlying hardware. So again, first mo ginato nga install na is we need to set up good. So install ang operating system, and then second is we're going to install the device katong mga drivers, and then we're going to set up. Okay, so ang setting up lang sa ako based on experience, setting up kaning mga especially kaning mga Linux na servers is a bit difficult than kaning mga graphical user interface nga GUI. So we're talking about sa kaning mga Linux update.
namo gyud mga operating systems nga running in GUI, which is Windows, kuan na to siya kanang server, pang server type, which is napoy mga servers nga running in CLI or command line interface. So kibali ang ilang process when it comes to setting up or lagi setting up sa kuan OS is different. So especially kaning mga CLI, so medyo kuti siya kay imom nang i-input ang mga commands nga kuan nga para mo kuan siya, mo set up siya. Okay? Excuse me. So the CLI or terminal mode window provides a text-based interface where users rely on the traditional keyboard to enter specific commands or kani mo na yung ngalan, command line interface. Specific commands, parameters, and arguments related to specific task. Okay, so nakaipang input na commands or parameters or kaning mga arguments. While the GUI or desktop provides a visual interface. So again, ang kaning mga GUI is click-click raman ka, di ba? Kaning sa Windows 10. All you have to do is to click, kanang basahon ang mga text ani and then click. Mauna na imong kuan, mauna na imong gusto i-open, i-click lang nimo. While kaning mga kuan, kaning mga CLI nga operating systems, so you need to enter kaning mga specific commands niya and also the parameters and arguments. Okay? So kani provides visual interface based on icons and symbols where users rely on gestures delivered by human interface devices such as touchpads, touchscreen, and mouse devices. So nag-rely ra gid ba ita, di ba? So as you can see in my screen right now, so na pointer sa mouse diya nga kung asa na siya nimo ikuan, i-click or ikuan, itunong, so dito pog ka magkuan. So the GUI is the most frequent gibutang gid niya frequently used by casual or end users. It's because more user friendly magud ning mga GUI nga mga operating systems and dali ra pod gid siya nga gamiton compared kaning mga CLI. So mostly magud kaning mga CLI is ang gagamit ani katong mga network administrators for setting up their kanang servers, di ba? So also kaning mga I think ang mga developers gagamit gyapon na sila mga CLI nga labi na kaning mga OS nga kuan pang server. It's because pwede man na nila i-deploy dito ilang kuan good kanang gipangbuhat nila nga mga application. Okay. Excuse me. So end users that are primarily interested in manipulating files and applications such as double clicking a file icon to open the file in its default application. So the CLI remains popular among advanced users. So again, advanced users na siya diri and system administrators that must handle series of highly granular and repetitive commands on a regular basis, such creating and running scripts to set up a new personal computers or PC for employees. Again, mo maning mga Linux nga pwede nimo i-attach inside the network. Okay. So, imo ni siyang server. So, mo to siya ang mga types operating system and then we'll go on sa kaning application management. So, unsa man ning mga application management nga types sa operating system? So, an operating system that handles the launch and management of every application. So, this typically supports an array of behaviors including time sharing multiple processes or threads so that the various tasks can share the available processors, time handling interruptions that applications produce to gain a processor's immediate attention. So ensuring there is enough memory to execute the application and its corresponding data without interfering with the process, carrying out error handling that can gracefully remove an application's processes and performing memory management without disrupting other applications or OS. So application management na siya. Say for example kaning sa task manager nato where as you can see
me stop presenting. Kaya say for example sa atong task manager dire. So kibali ka to si application management muna siya ang handle dire kani siya. So tanan nga nag-process dire is handled by application management including kaning mga CPU usage, kaning mga background processes sa operating system nato. Okay? Sige. Oh, sorry. So an operating system can also support APIs that enabled applications to utilize OS or operating systems and hardware functions without the need to know anything about the low-level OS or hardware state. So, as an example, a Windows API can enable a program to obtain input from a keyboard or mouse. So, ina na siya ang kuan. And then create GUI elements such as dialog windows and buttons, read and write files to a storage device, and more. So, applications are almost always tailored to use an operating system on excuse me, which the application intends to run. So muna yung kuan uh, additional na an operating system can perform the following services for applications. So number one, in a multitasking operating system, so where multiple programs can be running at the same time. So again, as you can see in my tabs, daghang kayo, di ba? So, and then, what's up, running at the same time, the OS determines which application should run in what order and how much time should be allowed for each application before giving another application to turn. So, mura give and take siya pero dili na nato makuan ma-notice. It's because ang process niya is very fast. Okay, for example, mag-open ko another application karon. So dili na nato mabalaan nga inana day ang process because ang iyang pag-process is kuan naman siya, pas-pas naman kayo. So second, it also handles input and output or DIO to and from attached hardware devices such as hard disks, printers, and dial-up ports. Kaning mga networking ports nato pod that serves as dial-up ports pod. Okay, so muna iyang kuan na mga services nga ginahandle again. Third, it sends messages to each application or interactive user or to a system operator about the status of operation and any errors that may have occurred. So, say for example, kanang mostly common karon nga ginahimo nila lag memes, instead na mo open kag task manager, di ba? So, instead nga kuan siya running siya, so na siya i-label dire nga not responding. So I think nakabasa na gyapon mo ana, di ba? So inana iyang kuan. So possible errors nga iyang ma-encounter, so i-identify kaniya or na yung mga messages nga mo tatak sa imong OS. So next is it can offload the management of batch jobs. So for example, printing, so that the initiating application is freed from this work. So mapod na iyang kuan. And last is on computers that can provide parallel processing, an operating system can manage how to divide a program so that it runs on more than one processor at a time. So I think ang iya po nang gina-manage kana bitong daghan na kay tab. Say for example kaning inani, daghan na kay tabs gina-open. So kaning mga tabs nga wala nagamit is iya nang i-stop. So as you can see, di ba? Nag-reload siya. So nag-reload siya. It's because ang kaning mga idle nga mga process niya is mo nang kuan kibali si application management ang mag-manage nga those idle nga mga applications nga gina-open sa user is dili po to siya mo create or makuha og mga resources. So that includes kani imong hard drive, kani imong memory, and then your processor. Okay? So inana siya yung kuan, yung processing. So again, all major computer platforms, the hardware and the software require and sometimes include an operating system. And operating systems must be developed with different features
to meet the specific needs of the various form factors. So, man yung giingon ganina guys na depende na sa imong needs. Okay? So, if newbie pa ka, beginner pa ka, and gusto ka mag-study pa sa kaning mga simple na nga operating system, so go on kaning mga Windows. Pero again, naman to gibutan ito nga for advanced users. So katunang katong mga Linux na dayon. Okay. Excuse me. So device management. So an operating system is responsible also for identifying, configuring, and providing applications with common access to underlying computer hardware devices. So as that, OS recognizes the and identifies hardware. So the OS will install corresponding device drivers that enables the OS and application running on the OS to use the devices without any specific knowledge of the hardware or devices. Okay. So again, there are also compatibilities pag nga we should look or consider bitaw. So again, if first time ka mag-install og operating system, I think naman na sila yung mga minimum requirements, di ba? So again, very clear ang explanation niya diri guys sa say for example mo ato tag kuan Windows no operating system. Okay? So ang bag-ong nila karon is on Windows 11. So I think makita na niyo diri guys sa website sa Windows na sila gibutang nga mga minimum requirements in order for you to install that certain operating system. So muna yung gi-mention diri guys all about. Okay? So aman yang kuan diri. So if you have Windows 10 right now sa imong mga laptops or PC and that is licensed nga operating system, so you can kuan upgrade to Windows 11 but it's also optional guys. But for me wala ko nag-upgrade pa for now. It's because anara guys Windows 11 specifications. So I think mo ni siya if I'm not mistaken. Nara siya system requirements. So mo ni siya guys. So at least ang processor nimo is 1 GHz and then RAM. So 4 gig na gid siya guys ang recommended for running a Windows 11 operating system. So again, if you have 2 gig RAMs, so this Windows 11 operating system is not recommended for you. Okay, for the storage is at least minimum of 64 GB or gig. And then kinahanglan imong kuan wala din na ako na-explain no ang kaning mga BIOS. So kinahanglan imong BIOS is running at UEFI. So meaning kinahanglan bag-o na gid ang imong mudla sa imong motherboard ani guys. Okay? Kay again kung katong madaan-daan nga motherboard na possible during installation ma, ma so say correct term ani maglisod ka pag install. Okay? Mem kuning mga secure boot na daan nga mga kuan BIOS or kaning UEFI kay automatically once na nakahimo na kag bootable is mo boot na into katong installation din nga settings or nga procedure. Okay? So compatible with also kani for the graphics card. So I think ang kaning mga bag-o karon is almost compatible naman tanan. And the display is at least 720p. Okay? And then 8 bits per color channel. So muna yung kuan guys, system requirements. And I think tanan pod operating system either Windows or Linux is nagid na siya mga system requirements. Okay. Sige, close. So chat lang guys, mag-inom sa tubig guys. Sige, excuse me. So an operating system is also responsible for identifying the correct printer, installing the appropriate printer driver so that application needs only to make calls to the printer with having the use codes or commands that are specific to that printer. That is the operating system's job. So the situation is similar for other devices such as USB ports.
networking ports, graphics devices such as graphics or GPUs, and then motherboard, chipsets, storage devices. And then we also have kaning serial attached uh, SI, disk adapters, and disks that are formatted with a suitable file system. So, siya gapay handle ana si OS gapon. So the OS enters and configure physical and logical devices for service and typically records them in an standardized structure such as Windows registry. So for the Windows registry, if something medyo advanced na mo ani, so you can manipulate here kaning mga registry. So pwede ta makaset diha nga sa atong operating system nga say for example dili ka makakopy og file. So for example, maani ka diri sa file nimo and then say for example kaning Chrome kaning PDF imo siyang i-copy sa imong flash drive. So dili siya makakopy. So dito na sa Windows Registry or something management under gyapon sa management sa imong OS. So daghan pa kayo dili ka makapansa og flash drive, i-block nimo flash drive and then daghan pa kayo dili ka makailis og mga wallpapers and then kibali restriction bitaw. So daghan pa kayo ni may pwede ni may set up or configure. So again, example lang to akong ipang-mention. So device manufacturers periodically patch and update drivers. So again, if you are online or connected to internet, mostly ang operating system is manually check na siya for updates pod including kaning mga drivers kung naa siya updates. Okay? So say for example kaning mga Windows 8 and then 8.1 Windows to Windows 10 is manually gina sila ga-check. So di ka kabantay nga if ang imong operating system, say for example kaning Windows 10 is licensed, di ka makabantay nga kung connected ka sa internet na siya yung background nga downloading sa mga updates. And then later on kung imo na siyang i-restart, dire makita nimo nga nay options dire nga kinahanglan nimo siya i-update to restart and then update or shut down. So something inana. Okay? So naman to. When devices are placed, the OS also installs and configures new drivers. So say for example, kuan kaning nag-iris kag hard drive. Example kaning computer, personal PC gid siya dili siya laptop or netbook. Okay? So kung mag-iris kag hard drive, so you need to install another operating system. Pero this is different kaning sa mga bag-o karon nga mga laptop nga gawas 2020 or 2019 pataas. Whereas kaning mga laptop nato is ang operating system na ani guys nga license is embedded na dito gid sa iyang hardware. Okay? Say for example mag-ilis kag kuan kaning hard drive. So di ba nawala na to yung operating system. So nag-ilis kag SSD. So all you need to do is to install kaning operating system de say for example Windows 10. So all you need to do is to install kaning OS nga Windows 10 and then imo siyang i-update. So ang license adto is ma-retain na siya. Dili siya mawala. So katora pang mga katora pang mga license gyud nga operating systems kay naman tay daghan operating systems nga crack na pwede na to ma-install or magamit pod. Pero that is illegal kay pirate man siya. Okay? So operating systems types and example. So muna ang mga types and example, general purpose operating system. So a general purpose OS represents an array of operating system intended to run a multitude of applications on a broad selection of hardware, enabling user to run one or more applications or tasks simultaneously. So a general purpose OS can be installed on many different desktop or laptops models. So I think ang kaning general purpose na OS is mo na itong ginagamit karon. Okay? So, ano naman to? And run applications from accounting systems to databases to web servers to games. So, general purpose operating systems typically focus on process or thread, okay, and hardware management to ensure that the applications can reliably share the wide range of computing hardware present. Okay. So, common desktop operating systems include the following. So, number one, kani
as I've mentioned, Windows operating system. So Windows is Microsoft flagships operating system. So the factors standard for home and business computers. So introduced in 1985 pa na siya. So the GUI based OS has been released in many versions since then. So the user friendly Windows 95. So ako guys personally sa ako ang karon is nakagamit pa ko aning Windows 95. So first na-recall pa gina na-remember pa na ako na first na mo nga install sa OS is Windows 95. So among gibuhat ato is giburn na mo. So burn pa man ang term ana sa una sa kwan sa kanang kung mag transfer ka sa OS bitaw dito sa CD. CD pa man namong gamit sa una. Whereas for now is pwede ra ta kanang flash drive. Okay? So Windows 25 sa una sa katong mga Windows was largely responsible for the rapid development of personal computing. Okay? Sa Windows guys, mo ni ilang mga kuan guys. Windows OS versions. Okay? Okay, so wala na sa diri is giwala na to nilang mga kuan kanang katong mga daan na gid. Okay? So siguro sa ako lang na remember na naman diri. Tanaw ato kung na ba diri ang mga tong Windows 95. So Windows 95 and then we also have Windows 98 and then bago man sa Windows 98 and I think ang kuan na dayon is Windows XP. And then if you're familiar nga sa kaniya akong gipangyaw-yaw karon nara siya guys. Okay? So ang Windows 95 was released on August 1995 din siya. So that is why 95 pod ang iyang kuan, okay? So personally nakagamit pa ko ani guys. So ang iyang mga icons bitaw ani guys dagko kayo. Dagko siya ang mga icons at the same time ang iyang GUI is dagko pug kayo gid. Okay? So that time ang among mga monitor is ganito if nakakuan mo diri sa loyo sa eskwelahan nga ang mga monitors is CRT pa. Itong murag camel bitaw. Okay? CRT monitors pa. So mao pa to among time. And then, ang memory namo ato is 128 MB lang. So, di pa siya gig, MB lang siya. Okay. So, 95. So, dili na ta mo dani kay mo ginang first nga kuan nila guys. MS-DOS. Itom ra gyapon siya, black and screen na gyapon niya siya ang forma ni ani. So, dini lang ta sa medyo sa 1995 na. So, Windows 95 and then they also released Windows NT. Okay, so 1996 na siya and then Windows 98. Okay, so kaning 98 guys, na-remember na ko ani is dagko gyapon screen just like 95 dagko gyapon siya. Medyo graphical user interface niya is dili pa kitsada. Okay, Windows 98 GUI. So inani siya guys, imagine kining blue lang siya. Diba? So wala gid siya ikakuan dagko kayo nani yang screen. So mo na siya Windows 98 ni siya. The same gyapon aning 95 nani gyapon yang kuan. Okay. Masa naman to. And then they also released kaning sa 2000 na pero personally wala ko nakagamit ani kaning Windows ME. And then they also released Windows 2000. So sa ako guys, nakagamit ko ani ang 95 98 and then di nila mag-jump in sa XP. So, di release on October 2001. Kanya si under lang ni sa Windows nga OS si Windows XP. So, most kani si Windows XP guys mo ning sikat kay sa unang kuan nga operating system gani. Kay personally as kuan sa on gagmay pa man gud ang memory sa una as I've mentioned earlier di ba na 128 MB pa. And then, mo na ang RAM sa una namo, 256 MB, 128 MB. And then, ang hard drive is 150 gig pa yung capacity. So, ang iyang minimum requirements ani ni Windows XP guys, nga kato kong i-mention yan is masulod dito. So, meaning, dili mo lag ang imong PC and then, stable, kuhan ka siya, paspas gani siya nga operating system. Okay? Pero karon ang I think last year pa nila gi-stop nag-announce ang Microsoft na ni-stop ni sila og support aning mga kuan. Sa Windows 7 dito siya. Pero kani XP is sa una pa kayo nag-stop na sila og support gid ani. Sa una pa kayo. Okay?
And then they also release kaning Vista sa November 2006 na nireg-release. Pero kanin siya guys is daghang kanin siya controversy nga operating system. It's because daghang ka siya bugs, and then grabe kalag ang iyang process or ang iyang whole nga GUI gani lag kay siya. Mara siya update sa XP nga gipang-ilisan lang ang mga kuan, but causes lag gid sa imong kuan system. And then on October 2009, they released kaning Windows 7, the most stable gid so far nga operating system nga akong nagamit. So daghang kay crack ani nga version ma-download nimo sa internet. So you can fully use kaning operating system. Some of the kanang gahimo og mga crack na softwares is ilang ipang tweak ng operating system nga mag-open kag mga folder and files dito, grabe kapaspas yung process kani sa Windows 7. Okay? So I think nowadays nagapang gigamit og Windows 7 gid because smooth kay ang process gyud. Mag-open ka sa mga applications and ang uban pa nga mga processes. Okay? But kato akong giingon ganina, I think last year lang sila nag-announce ang Microsoft nga they also stop kaning mga services or support kaning sa mga Windows 7 operating system. Okay? So, kani pa din, they release kaning Windows 8. Ang Windows 8 guys primarily is gi-release nila kanang to cope up with kaning sa mga mobile devices bitaw. So, if you recall guys, sa una guys, when I was in sa kuan pa, sales pa nga department sa Acer pa ako nag-work, wala pa ako sa academe. So, personally, nakabaligya ko ani sa kaning mga Acer nga phones. So, naay mga operating system dito nga running at Windows 8 na. Okay? So, design mo gud to nga ang Windows 8 nga for mobile application good. So, maran tong later on nga medyo ang mga users or gakalisuran sila sa user interface. Okay? So, what they did is they upgraded to kaning Windows 8.1. Okay? So, gi-update nila into Windows 8.1, and then I don't know if nakagamit naman ng 8 and 8.1. So, there are similarities po sa ilang GUI. Pero personal sa ako, gamay ra kay ang update sa 8.1 gid. Okay? And then, dili na din upgrade na sila sa Windows 11 where ang murag ang forma niya sa Windows 7 and si Windows 8.1 is ilang gi-merge to kanang create a more user friendly graphical user interface. Pinana siya guys. Okay, so for the Windows 11 so far, wala pa ako nag-upgrade personally sa akong laptop, pero we have here kanang operating system that is running on Windows 11 na, or sorry, PC that is running on Windows 11 na. So far, yung gamit-gamit naman siya, smooth naman, pero SSD mo to ang gamit, that is why smooth yang kuan. So for the vulnerability test kanina ng mga bugs, so far wala pa mi na-identify, pero all of these kaning operating system guys na sa Microsoft have vulnerabilities. Unsa man ang mga vulnerabilities, meaning they are prone to kanang mga attackers or kanang mga hackers. So almost gid guys nga pwede ka masudlan sa isa ka kuan attacker is through kaning mga OS nga vulnerabilities. Okay? So mostly ang mga Windows nga users mao gina silang pinaka-weak og security nga noon kung lahi ra mo diri sa Philippines, lahi mo pa dito sa gawas. Pero mostly mga guys ang ginagamit sa uban karon is mga Linux gid nga OS. Di ba? So kaning mga Windows kay dali ra kung inyo mabantayan dali ra kay mavirusan, di ba? Dali ra kay mavirusan sa kay uban dia. Whereas kanang mga Mac OS and then mga Linux, dili na sila gagavirusan guys, gagavirusan minimal lang kaayo, di ba? So sa Windows kinahanglan pa ta mag-install og mga Defender, kaning mga antivirus, where dito sa Linux wala na wala na yung mga antivirus, wala na yung mga kuan. Okay? Kinahanglan lang ilang mga differences in terms to security. So, I'd like you to research more on kung gusto gid mo aning kaning mga differences sa mga operating system.
So you can go deep and research more about this kaning mga security nila and vulnerabilities and their differences also. Okay. So asa naman to? Okay. So so much for the Windows nga operating system. So we will now go to the Mac OS. So Mac OS usually kaning mga Apple computers guys. So dili na sila Windows ilang OS ana. That is Mac OS or Mac operating system. Okay. So the operating system for Apple's Macintosh line of PCs and workstations. So Mac OS ang ilang operating system ana guys, dili Windows again. So trivia lang sa gamay sa kaning Mac OS. So ang kung kabantay mo kung naay mga anti ninyo nga Apple users, wala nga pa na yung mga antivirus, di ba? So dili gyapon na basta-basta ka virusan gid. It's because ang kaning Mac OS is ang iyang kernel ana guys is gikan sa Linux. Okay? So that is why ang security gyapon aning sa mga Mac OS or kaning mga Apple computers is very tight, very nice. Okay? So kabantay mo kanang uban mga programmers is they are using kaning mga Apple computers. Okay? So Mac OS. It's because number one for security. So seldom na kayo kita mga developers nga Windows 10. So mostly gid sa ila ana mga Apple users kina sila guys. Okay? Ang uban pod mga Linux or naga poy mga sa Windows. Again, depende na sa ilang needs gid. Okay? So inom sa og tubig. Okay? So we also have Unix. So Unix is a multi-user operating system designed for flexibility and adaptability. So originally developed in 1970, Unix was one of the first operating systems to be written in the C language. So we also have the Unix nga operating system. So I think on the kernel, they are the same with the Muragika na gyapon dito sa Linux gyapon in we're talking about kaning mga kernel nga sa operating systems. Okay? So naman siya diri guys. So Linux is a Unix-like operating system. So murag somewhat they are connected or something inana bitaw. So ano that was designed to provide PC users for a free or low cost alternative. So Linux has a reputation as an efficient and fast performing system. Okay, so you can clearly see the difference guys in security if sa inyo kanang personally kanang makagamit na bitaw mo sa Linux and then sa Windows and then sa kaning Mac OS. Okay, so di bali ma-differentiate nimo ba okay mo din siya yung performance sa kuan sa Linux, mao pa din ang performance sa Mac OS and then mao pa din performance sa Windows nga operating systems. Okay. Okay, so mobile operating system. So are we good pa? Okay pa ta diya? Kasi nakatulog na ta. Okay. So mobile operating system are designed to accommodate the unique needs of mobile computing and communication-centric devices such as smartphones and tablets. So as we all know, the rapid growth of kaning mga mobile devices nowadays is very rampant or kanang paspas kayo, di ba? So some of the owners gid nga kanina sa mga smartphones or smart company is grabe ilang release. If you could recall or if you could notice nga kaning mga say for example kaning Samsung nga kuan, di ba? Almost a month ga-release siya new nga kuan model or new nga technology smartphone, di ba? For example, magpalit ka karon og bag-o nga smartphone. And then pag ka next month nana po'y bag-o nga kuan. So the same with the Apple, di ba? So iPhone 13, nana po'y Pro Max, nana po'y 15 or sa baka sunod din ang ikuan, di ba? So murag ang kuan na is murag gitar ilad bitaw nga kuan. So although that is one mo good business man good, okay. So they develop of course kaning mga mobile operating systems to sustain kaning mga needs nato. So mobile devices typically offer limited computing resources compared to kaning mga traditional nato nga PCs.
So, and the OS must be scaled back in the size and complexity in order to minimize its own resource use. So, while ensuring the adequate resources for one or more applications running on the device. Okay. So, mobile operating systems tend to emphasize efficient performance, user responsiveness, and close attention to data handling tasks such as supporting media streaming. Apple iOS and Google Android are examples of mobile operating systems. So, mura nilang kuan guys, murag duha ka competitor karon nowadays for the kuan mga mobile nga operating system. So we have the Apple iOS for the Apple computers, or sorry, Apple nga mga phones, and then we also have Google. Okay? And I think namnay na po yung uban nga operating system nga ito ba yung uban nga operating system kaning mga Huawei. Ano to if let's try to search. Huawei OS. This Harmony OS ang ilaha po di. And as we all know, kaning si Huawei is they have wala sila ikuan kaning mga Google nga services, di ba? So they have their own kuan man pod. Kay again naman to yung mga issue somewhat sa atong last year if you could recall, di ba? So sige. Close na nato na. So much for the kuan. Uh, Embedded operating system. So not all computing devices are general purpose. So huge assortment of dedicated devices, so including home digital assistants, automated teller machines or kaning ATMs, and then airplane systems, retail point or POS, terminals, Internet of Things or IoT devices includes computers that require an operating system. So kabantay mo ng mga ATM guys, na sila yung mga operating system. So that is called kaning embedded operating system guys. Okay? So kaning mga POS, kaning sa mag say for example 7-Eleven, bayad ta sa ilang kuan, di ba? So that is called POS. So nagapoy naka-embed embedded operating systems. And then also included di ay guys kaning mga IoT devices. Okay, so naga pa na siya. Okay, so the principal difference is that the associated computing device only does one major thing, or the OS is highly stripped down and dedicated to both performance and resilience. So the OS should quickly run, not crash, and handle all errors gracefully in order to continue operating on all circumstances. So muna na ilang uh, advantages. So in most cases, the OS is provided with on a chip that is incorporated into the actual device. So naka-incorporate na gina sila guys. So medical device used in patient's life support equipment, for example. Okay. So will employ an embedded OS that must run reliably in order to keep the patient alive. So embedded Linux is so kana daw mga medical nga equipment. Say for example, siguro kanang makita nato ang heartbeat sa isa ka tao, di ba? So naka-embed na siya dito, mo detect automatically if patay na ka. Mutong mo ana na dayon ang kuan. Ana na siya, di ba? So that is one example. So they are called embedded ng mga operating systems. Okay? So network operating system. So napad din siya network operating system or NOS is another specialized OS intended to facilitate communication between devices operating system on a local area network or LAN. Okay, so NES provides communication stack needed to understand network protocols in order to create, exchange, and decompose network packets. Okay, so today, ang kanin siya guys, ang mga NOS is these are operating systems sa atong mga routers. Okay? So kung since wala pa man may kuan karon mga networking, so di pa kanino ma-recall ni or ma-catch up. But kaning mga Cisco nga mga routers na to guys, and some other routers have kaning mga network operating system. Okay? So naman siya diri guys, so
The concept of anyways is still used for some networking devices such as routers, NARA, switches, and firewalls. And manufacturers may employ proprietary NOS, including kaning guys. Oh. So ang ngalan sa operating system sa mga kaning Cisco nga mga routers guys is kani iOS dili katong sa Apple ha. So ang correct nga abbreviation nga or term is Cisco Internet Network Operating System. Okay? So siguro dili pa kayo nyo ma-catch karon kani nga mga terms because wala pa mo nakaagid ko ani. So for the Microtech, so personally, si diri sa network sa saan we're using Microtech router. Okay? And ang ngalan sa ilang OS ana is router OS kani guys. Router OS. And then kaning si Zai NOS, I don't know if para sa ni siya wala pa ko so far nakagamit ani. So far kanina duha ako na test na si Cisco iOS and then router OS for the Microtech routers. Okay? So we also have a real-time operating system. So when a computing device must interact with the real world within constant and repeatable time constraints. So the device manufacturer may opt to use a real-time operating system or RTOS. So for example, an industrial control system may direct the operations of a sprawling factory or power plant. Okay, such as facility will produce signals from myriad sensors and also send signals to operate valves, actuators, motors, and countless other devices. So, siguro example kaning mga ga-develop og mga kuan, mga sakyanan or mga motorcycles company or kaning mga car company. So, they're using kaning mga real-time operating systems so that makita nila ang actual nga kanina madiriyo also send signals to operate ng mga valves, actuators, motors, and countless other devices. Okay. So in this situation, siguro di pa nato makuhan karon because wala man gud ta nakasulod sa ilang manufacturing area. Okay. So in this situation, the industrial control system must be respond quickly and predictably to changing real world conditions. Or otherwise, the system may resolve. So an RTOS must function without buffering and then processing latencies and other delays, which are perfectly acceptable in other types of operating systems. So two examples of RTOS include free RTOS and VxWorks. I think ang VxWorks is VMware niya siya guys. Or kaning let's research more. Future architecture to help you rapidly respond. Okay, so for kuan din siya. Lahi dito akong ginamin nga kaning mga VMs nga okay. Sige, so ang source na ko guys, pwede ninyo matanaw diri sa website what is that target.com. And then I also have here attached guys the process on how are you going to install a operating system. So again, if you are newbie and wala pa kasugad naka-install og operating system, so this guide will be helpful for you guys. So sorry, ako lang siyang ikuan guys. Ako lang i-click tong link day wala, hindi siya mo open automatic. Okay. So ako lang nang gi-attach optional guys. Pero I will recommend you guys ang you should really install an operating system. So there are two ways to install an operating system. Either we're going to install it in actual or we're going to install it in a software using a software. Okay. So later on, I will explain how are you going to install an operating system using a software nga diha ra ka sa imong personal computer mag-install gid. So not in actual nga imo gid siyang i-reformat or i-reinstall gid. Okay? So again, mo siyang steps or ang process in order for you to install any operating system. So of course, to start Windows 7. So ang iyang gi-install ni guys is Windows 7.
So ang process ana guys is you need to have an installation disk or USB flash drive. So una sa mo guys is ito akong gimension kanina, CD pa mong gamiton ana or kaning compact disc bitaw or kaning mga DVD. So amo siyang i-burn dito sa CD or DVD ang katong operating system, say for example ang Windows 7. So i-burn naman siya dito. Whereas karon is pwede na nga itong gamiton nga pag-install sa OS is kaning mga flash drive na to. Okay? Gani, flash drive. Nani, flash drive. Okay? Pwede na flash drive. So all you have to do is to download this one. Kani guys. Timanin nyo guys ha. Rufus. Dili Rufus nga Rodriguez ha. Kani. So kani si Rufus is a bootable software. So ang iyang trabaho ani guys is kibali isulod niya ang installation files dito sa imong flash drive. Okay? Para maka-install kag operating system. So of course, number one nga imong requirement in order for you to use this software si kani si Rufus is you should have kanang operating system na nga downloaded. Say for example, I have here, kita ba niyo akong screen? Okay, makita. So say for example, I have here kanang ng operating systems nga na-download si inani. Okay? So dapat na may kuan kaning operating system nga na-download kaning naka ISO na siya daan. Okay? And then ang trabaho ani ni Rufus guys is iyang i-transfer katong ISO nga file or nga software is iyang i-transfer dito sa imong flash drive so that maka-install na ka. Okay? So ina na iyang kuan. So going back, so mani ang installation guys. So I need you to follow this instruction na lang. Okay, again simple naman po kaya ang pagkuan, pag-install. Okay? So later on siguro mag-attach na lang ko mga videos on how are you going to set up a new operating system dito sa flash drive and then on saan ninyo pag-install gid. Okay? So press any key to boot from CD and then loading na siya dire. Okay? So muna yung mga process, Windows 7 install and then accept ang license terms and agreement. And then, almost of the kuan guys, kaning mga details nga inyong mga gusto nyo bala is nani diri gisuwat kaniya diri no. Very detailed gini siya ganahan ko ani. That's why I attach it sa atong kuan lesson today. Kay detailed iyang explanation. At the same time, na po yung mga screenshots nga iyang gi-provide. Okay? So kanilang inyong kuan guys. So kanilang inyong siguro as a part of the final requirement siguro. So you need to install an operating system. So Sir, na ako. nanay mo, very good, very good. Okay? Windows So 7 o 10. very good. So nanay naka-install na og kuan. So that is very good. Nga naka-install na mo og operating system. So again katong wala pa, so you need to install or download this one Rufus and then katong OS gid mismo. So next ninyo is since we're not going to install it in actual, so you need to download this one. Nalimot ko guys, sorry. Virtual VMware. So that's why I mentioned it earlier. Anong caps lock man ni VMware? Kani? So download rin yung free version ng VMware or napay isa ani guys nalimot ko unsay isa ka software ani nga magamit ya pa na to. Si VMware guys is we can install here the any operating system that we want. So pwede Windows, Linux, Mac OS. Pwede siya ma-install nato dire. Okay. All you need to do is to download this one and install it in your operating sa inyong local PC. Okay? And then dito ra niyo iparan ang inyong instead nga actual tamong install, dinhi nato iparan sa VMware. Okay? So I think napay isaan, I guess nalimot na ko sa correct nga term. I don't know if na-install ba na ako diri. Okay, VMware. Let me browse my kanina guys, VirtualBox. Okay? So, VirtualBox, pwede po VMware or VirtualBox. Okay? So, siguro mag-send na gyapon og mga YouTube videos ninyo
ani kung saan pag-use sa VirtualBox to install an operating system. Pero again guys, if kamo ra mag-research, you can also do it kay again simple lang kasi guys ang installation process o how are you going to set up the kuan. So all you need to do gid guys is kanilang gid ang operating system na gid nga inyong ikuan. So mura ni inyong required gid. And then kani mga software, so pwede na naman maka-install. So nindot ka diri guys kay magamit gininyo actual ang OS kung unsay ang uban guys kung naay new release bitaw sa operating system, say for example kani si Windows 11 na gusto ka di pa ka mag-upgrade, so you can use this one kaning VMware or VirtualBox to kanang kibali experience bitaw ang GUI sa Windows 11 before ka mag-upgrade. So ina na ang ginabuhat sa uban, ila sa i-test unang OS pa-install sa nila sa VMware or VirtualBox, diha nila i-force update ilang mga computers. Okay, so ina na ilang process pod. So sige, so gi-attach lang nako diri daan guys ha. So inyo lang ning ikuan. What do you call this? Browse. So for the preventive maintenance, ako na lang sigurong gi-attach diri. I think naman diri ang preventive maintenance. Pero naka-discuss naman ko to sa uban. So kani mo siya is more on sa kantong PC. And then kani akong gi-attach nga preventive maintenance is more on sa kaning operating system nato. And how are we going to take care or kaning apply some mga maintenance sa atong operating system. Okay? So these are few recommendations man pod. So it's all up to you if sundon man nimo nga guides or dili. So anyway, ang nakuha pa din ako is dinhi nga site. Okay? So I have cited sources para di ta ma-plagiarize. Okay? Anyway, this is fair use man pod kay we're using it in kuan man pod lessons nato. So I think dili ta ma-copyright ni. Okay? So anyway, so number 1, update and use your malware scan software. So for the Windows user or Windows OS, so we have here kani Windows Security. So naka-built-in na siya. If you don't have any installed nga antivirus, so si Windows Security na ang mo kuha na sa inyo. Musalo sa kaning mga virus and mga threat nga protections. They also have device security and then firewalls also. Okay? So ang firewall is needed kanang para di ta ma-remote nila. Para di ta ma-remote sa kaning mga attackers kanang control bitaw atong PC. Okay? So I don't know if kabalo mabo na kanang ang atong PC is vulnerable kana sa mga remote. Pwede na siya ma-remote, so pwede na ko i-remote imong as long as connected ta within the same network or connected ka sa network sa attacker. So pwede niya makontrol imong PC, pwede na mahilabtan imong files, pwede niya ma-turn on imong camera sa imong cellphone, sa imong laptop, kabalo mo ba na wala. So careful lang ta guys ha. So mao nang during sa katong kuana mo, katong info drive na mo, katong free nga cybersecurity seminar. So I think na-mention dito sa one of the speakers nga be careful kanang when you're connecting to a public Wi-Fi. So it's because wala ta kabalo na Canada inyong nakonikan nga public Wi-Fi is a fake Wi-Fi. So network na rin na sa attacker na once makakonek ka diya, iham din ang network nga i-create nga tandan nimo mga data or credentials sa imong cellphone or sa imong laptop, so napaingon na day sa iya and you're vulnerable to attacks na dayon. So something inana. Okay? So be careful guys. So ina lang tip and advice na nako. Okay? So inom sa ako. So manong nakaingon ko ana guys. Kay personally nakagamit na mo kuan. I don't know if you're familiar with Kali Linux. So kaning Kali Linux is most used na software when you're kanang sa ethical hacking or sa mga penetration testing. So tanan kung maggamit ka nga OS na tanan dito tools na pwede rin mo magamit.
So all you need to do is learn more about kaning mga commands niya on how are you going to use that tool. Ana lang siya. Okay? So nadig to guys sa kaning kanila Linux nga once na kay wireless adapter, so automatically mo create siya. For example, kaning inani. Kani AVR, kaning HuamI, Vivo. Mo create siya inani bitaw guys nga pwede ka ma-connect. So tingala lang ka na kay iyang gipangalan kay free wifi. Na free wifi ana ka. Connect na ka din sa walay password. So wala ka kabalo na katunay yung nag-create is muna itong attacker or hacker nga that will steal all of your data sa imong kuan, di ba? Cellphones or imong PC nga naka-connect na day ka dito. So kana lang. So dali ra na siya guys nga kuan process. Okay? So second, update and use your antivirus software regularly. So if you don't have an antivirus, I recommend you to research more before installing antivirus. Ngayon nakaingon ko guys nga dapat kung mag-install tag antivirus, mag-research sa kauna. And dapat ang familiarity ana niya or ang rating is taas po. It's because there are antivirus nga once na i-download na nimong antivirus and then imong i-install sa imong operating system is nato siya ipataban nga keylogger. Okay? So ngano nakaingon ko ani? So ang nag-mention ani sa ako is katong speaker namo sa ethical hacking good nga nagi mga antivirus nga nanay siya pataban nga kuanday murag malware ba nga wala lang kakabalo day. Okay? So I should also consider that choosing kaning mga antivirus na itong ini-install sa itong mga PC. So update when this regularly. So ako guys personally, as you can see in my screen right now, I don't have any antivirus installed nga naman because my operating system is licensed. And then if ever ma-virusan akong OS, all I need to do is to update or to have a Windows update. So those viruses nga maskan niya after update is mawala to siya guys. So proven and tested na nako. That's why akong wala gi antivirus diri guys ba nga nakuan. So kanilang akong gamit kaning Windows Security. Kuan lang di ba? So wala ko gina-install diya. Okay? So manang number one pod advantage if you're using a licensed nga operating system or kaning mga crack. It's because kanang mga crack good nga operating system guys, dili na nimo siya pwede ma-update. Okay? Kay once na ma-update na siya guys, matingalan na diri sa kilid guys so nga naimubutang na Windows is itong kuan bitaw activation. Windows activation meaning na-detect na ni Windows nga you're using a pirate nga OS or fake nga license. So kung okay lang magamit ka og mga fake nga OS or mga pirated nga OS, basta i-turn off lang nimo iyang update. Okay? Para dili siya automatically ma-update when you're connected to internet. So ana lang para dili siya ma-counterfeit imong license or I mean ang imong operating system. Okay? So ana lang advice lang nako kung gamit ka to mga crack nga operating system. So turn off your Windows update. Pero kung license naman imong Windows update, do not turn off. It's because that is very important po. Okay? Next is get a surge protector daw. So unsa man ning mga surge protector? So mga power surges destroy electronic equipment. So personally gigamit ko ning surge protector. Say for example is namagid sa tong usay sa balay nga mosobra ang kuryente bitaw. So naay mga surge sobra nga kuryente is iyang i-penetrate ana. Okay? Iyang i-compress kibalik. So ano mga surge. So ang protection po na sa imong mga devices is kaning kibali malikayan nimo ang maguba imong appliances. Kabantay man ang kuan guys kanin sa atong mga electric companies nga brownout then mabalik kalit. So mo na siyang kuan guys naiuban appliances nato na maguba, that is because of the kanang surge nga current bitaw nga kuryente ba nga pag brownout nawala and then balik kalit grabe ang kuryente nga surge ana. So manang uban nga palong
mapalong og balik-balik ang kuryente, makaguba na siya gid guys. Tinood na siya nga makaguba na siya sa mga appliances. So, pero kung nakay mga surge protector, so we have here manggod mga surge protectors guys nga mo prevent ana ng mga surge nga mga current or kuryente. Okay? And then stop unnecessary programs from starting automatically at both time. So sa ako guys, sa akong PC is ako ni siyang gi-configure nga akong OS nga say for example mag-insert yung flash drive, dili na siya mo automatically read ang flash drive. Okay, say for example katong flash drive tay is na siya virus and then naka-automatic reading to siya or boot sa kuan. So meaning ang kung na virus adto so ma-prone pod og kuan akong laptop pod. Okay? So dali ra man na sa settings nga kung mag-insert yung mga flash drive so maintain lang siya. So imo na siyang manually open dire so dili siya mo prompt dire nga nang automatic siya gawas bitaw or something inana. Okay? And then backup your data of course. Personally kaning mga data nako dire sa akong excuse me guys. Kaning mga data nako dire sa local disk C is nani na ito sa akong Google Drive. So tips na ako sa inyo. Regularly back up your data gid sa Google Drive guys. Kay again wala ta kabalo na end of life nung din na sa imong hard drive. So kung wala ka naka-backup dito sa Google Drive, so wala GG mo mga files ana. Okay? So may man dito sa Google Drive guys kay secure gina dito inyong kuan. Secure gina dito inyong files, okay? So Google Drive na iya maging ibutan diri Google with unlimited storage. Of course dili na siya unlimited ma-unlimited lang na siya guys ang storage kung mag-apalit gid ka dito sa Google mismo. Pero sa free account sa Google Drive is they have I think 15 gig if I'm not mistaken. So let's see and open up my Google Drive. Google Drive. Okay. So I have here loading. Okay. So iyang mo na mention diri nga unlimited storage but this is not unlimited guys. Yeah, I think ako na notice ani is kuan na gini siya kanang 15 GB ang free niya. Pero kanang for me personally sa kanang 15 gig is grabe na siya kadako guys. Dako na kay nga storage. Kay imo ra mo pong backupan diri is kato ra mga important docs pod. So dili na ka mag-backup anang mga videos na TikTok videos dili na. Di man na importante bitaw. Kanang mga important docs lang ninyo sa mga schools so i-backup niyo dire. So anyway dugay ka ma-load so ato na lang nang i-kuan. So next is download programs. Okay, dako rin ako. Download programs and apps from reputable sites. Okay? So if you think kanang website is not reputable or kanang kahinahinala bitaw nga mura mag delikado kaning website so do not download kaning mga softwares didto. Okay? So mahibal-an ninyo ang nga safe ang website is they have SSL nga activated sa lang website mismo. Unsa man ang SSL sir? Say for example kaning Facebook, okay? Ayaw lang na Facebook dai sorry. Ang itatawag sa may site diri. Kani email na lang. So kung makita ang mga ning kandado guys kani. So that is SSL secured. So naka-implement sila kuan SSL na sa ilang website. So that means secure ang website ana na may butang diri nga connection is secure. Okay? Kung naagay website nga niyo makit-an guys nga nabitaw X diri nga pula nga na HTTPS and then ay pula diri that means that website is vulnerable for kuan kanang mga malwares daghan kanang malwares guys beware mo na. Okay? So daghan pug kay malware kaning mga kuan what we call this kaning mga porn sites daghan kay malware guys wata kabalo. So ang grabe kadaghan diya kanang mga advertise nga malwares. So once na maka-click adto so something will download or mag-download sa background ng mga softwares or that is malware na siguro. So careful lang taan guys, di ba?
So sa Facebook na po na ma-common kayo kaning mga porns nga once na maklik na nimo then automatic mo tag na siya sa imong mga friends, di ba? So I think nakakuha naman siguro mga na experience na siya. So that is virus mo na siya guys, malware na siya nga auto tagging. So na may correct term ana I think. So careful lang ta when we're clicking ka ng mga links because ma-compromise po na itong mga accounts ana. Okay? So think na lang before you click na lang siguro ana lang. Okay, so delete useless files, unused programs. So if ever kani magud ang mga unused na programs guys, siguro kung di na niyo gamiton gid na yan, install na lang kay again makadugang po nag storage sa inyong memory sa inyong hard drive at the same time magkuha po na siya mga resources diri sa inyong kuan, di ba? Kani mga background resources kani may nani. Di ba daghang kayo background resources or background process nga gina-process nga ginakuha niya. So, kung na kay mga unused na programs or di na gamitan ng mga software, so better uninstall na lang siguro. Okay? So, there are several free programs available to get rid of unnecessary files and programs. So, our favorite is CCleaner, kani. So, nakagamit niya po ko CCleaner. Pero akong usually guys, kung akong gabuhaton guys is say for example na ako i-uninstall diri nga program. So all I have to do is to go to my PC and then right click diri each one. So right click diri. So depende ra sa imo unsa imong i-kuan din and then ato siyang i-kuan. Ato siyang sa tawag ani i-maintenance or kaning disk clean up. Okay? So pwede po kani disk clean up so para ma-clear to ang mga kuan mga unused nga files and then pwede po tayo i-optimize nato. Okay, so sa ako aga inani gapon ko optimize ko. So click lang nimo optimize and then na mo gawas diri imo siyang i-optimize. Pero kaning mga inani guys is dili ang takabalo pero si operating system is perminti na siya gakuan ga optimize or ga inani ga analyze. So as you can see di ba na diri last nga optimization ako is karon lang aga hapon lang, di ba? So fragmented na siya. Kaya na ang usually akong gagamiton man pod. Okay? So di na ko ga-install aning mga CCleaner pero pwede you can also use this one. CCleaner ani nga software. So kani. So ako nagagamit ko ani pero nakita mo guna ko na no lang gyapay pulos siya sa kuan sa pag-cleaning. So better ako na lang mag-cleaning mismo gid. Okay? Personal lang ang opinion na ako mga kuan. So that's why I stopped using the software na lang. Okay. Restoring your computer. So for example kanang na virusan imong PC or imong computer, imong laptop. So you have options to restore man pod kana imong PC. So imong i-restore is say for example karon na virusan akong PC. And then naman na automatic man na mo create man og backup restore si Windows. So mo create sa backup restore sa kani nga date and then pwede nimo siya i-restore sa katong nga time nga wala pa nagkabo ang imong PC, something inana. Okay? So computers can be reformatted and or restored back to its to the original condition. So this is drastic measure and takes some planning but sometimes this is your best option. So kung katulad guys kung na-virusan imong PC and you wanted to restore it katong sa okay pa. So ang restore sa Windows is different kaning sa mga reset na gid sa kaning sa mobile phones na to kay kung reset kay mga wala man ang kuan mga wala man gipang install nato di ba? So kaning restore is i-restore lang nato siya sa specific nga date and time nga kung kano sa apang okay kato imong PC bitaw wala pa na virusan so dito lang nato i-restore. So say for example na virusan ka na akong computer so gusto na ko i-restore siya kagahapon so pwede na siya ma-restore. So meaning katong nga dugang nga software nga nako gi-install that will cause anang mga lags or na virusan ta akong PC, wala to siya. So ibalik to niya sa state nga okay pa kani sa say for example kani dyan, sa January 10. Okay? So sa ako personally gagamit ko na restore gihapon kung
na problem nga ako nabantayan sa akong PC. Okay? So restoring generally wipes everything off of the hard drive. So you must back up files you wish to save to an external hard drive. So kaning statement is dili ko ani nga 100% agree. It's because dili mo gud siya ma-wipes everything sa imong hard drive. Siguro ang iyang restore aning gipasabot is kanang reset na gyud siya. Pero sa restore nga atong na andan is iya lang ibalik kung kano sa ang good condition pang state sa to that specific nga time and date. So na siya restore. Okay? So the restore will take up some time. So it will usually take several hours. So siguro mga more or less mga 30 minutes ang kadugayan ana depende sa unsa yan i-restore. Okay? Okay, for the maintenance, information technology services reserves the right to perform routine network and server maintenance updates every time. Okay, so kuha mo din ini guys, sorry. Na-apply lang na ako, so wala na din eh. Okay. So I think that is all for now. And kato lang akong continue guys, kato lang akong siguro serves as final requirement ninyo sa karon nga semester. So you're going to install an operating system. So pwede rang katong VMware nga akong giingon sa inyo. Okay? Pero kung katong nanay naka-install, so much better. Siguro I will not make as kanang gibitaw kanang project. Okay? So dili siya project pero murag requirement gid nako ba nga dapat maka-install gid ang tamo katong sa wala pa gid na naka-install bitaw. So wala pa gid na experience. Okay, so just follow this guide and later on mag-send kong mga videos katong how to set up ating mga operating system and so on. Okay? Siguro attach na siguro ko sa atong GC siguro. Okay? So I think that's all. And also this is included in our final exam guys. Okay? So included ni siya sa final exam and then last topic nga itong i-discuss on Thursday will be kaning kuan dayon networks. So all about networks and basic nga mga concepts niya, okay? Para mahuman natong kuan topics. So of course include gyapon ni sa atong final exam. Okay? So do you have any other questions guys or clarifications before I'll end this meeting? Or sa baka? Okay, so I will stop recording now.